we can open a very brief discussion if you want to ask something about the things that say these three very important speakers, one question or to begin to some kind of dialogue, please. Ayesha, yes. Yes, please. I was just wondering about the trafficking issue that you mentioned. Some of the problems are similar to what happens in Pakistan, and how the courts connect it to organized crime in order to punish culprits. La question c'est si quelque analogie avec Pakistan et à propos de l'organisation des crimes, c'est-à-dire quel type de, si vous connaissez, si vous pouvez dire quelques comparaisons avec la question au Pakistan et en Bénin. Système au Pakistan. Comme elle nous a écouté, peut-être elle peut partager avec nous en comparaison comment ça se passe. Juste, elle peut nous faire la comparaison, puisque je ne connais pas le système chez eux. How does your court, when you look at the evidence in a court, in a case concerning trafficking, so how do you connect that evidence to say this is part of organized crime and then give a punishment? Are you able to do that regularly? I think it's not too much clear, the question. In cases that come to court regarding human trafficking, where children or women are involved, so you have evidence, and on the basis of evidence, then you convict the accused. And sometimes when you convict them, you are not able to link the case to organized crime, trans-border, internationally. So I'm wondering if in their experience in their court, they're able to do that. So, what is the form, quelle est la forme to avoir évidence de trafic pour l'accord, pour votre corps? Quelles sont les caractéristiques pour considérer que c'est évident que c'était des trafics pour l'accord? D'accord, merci. Le Code a défini la traite des personnes d'abord comme une convention ayant pour but l'aliénation de la liberté de l'individu. Donc, si au départ, il y a déjà une négociation pour dire, voilà, je vous envoie telle personne, vous me donnez de l'argent, c'est en cela que dans les cas de gages d'enfants, des parents qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, et pour avoir de l'argent, ils vont placer leur enfant pour passer de l'argent. Parfois, sans rembourser, ils disent, bon, tu me passes de l'argent, mon enfant reste travailler avec vous pour le remboursement. Donc, on cherche le but, l'intérêt, mais avec la loi qui a été encore plus répressive, dès lors qu'on sent que l'enfant est déplacé, surtout pour les enfants, est déplacé pas pour le but d'aller à l'école, puisque selon la loi, l'enfant doit aller à l'école jusqu'à 14 ans. Mais on le sort de l'école, on l'envoie quelque part sans s'assurer de ce qu'il va faire à destination. Et on constate qu'à l'arrivée, l'enfant est placé pour travailler avant l'âge réglementaire du travail. Cette exploitation rentre également dans la définition de la traite. Je ne sais pas si j'ai essayé de comprendre un peu. Je peux laisser ma collègue et ma collègue d'Angola aussi ajouter. Merci. En concret, c'est l'argent. Quand il était une change d'argent,
c'est ça. Le- C'est cet enfant qui a disparu et ses parents l'avaient envoyé vers un de ses oncles qui, sans prévenir les parents, s'est déplacé vers le Nigeria avec ce petit garçon et l'a laissé dans une carrière là-bas et est revenu au village. Donc les gens ont pu prévenir la police pour dire « nous avons vu le petit garçon avec cette personne » et c'est à force de pression qu'il a été obligé d'aller chercher l'enfant au bout de 2 ans. L'enfant a travaillé dans cette carrière au Nigeria pendant 2 ans. Donc lorsqu'il est revenu, nous l'avons placé en détention. Mais c'est les mêmes parents qui disent « non, nous sommes dans un environnement un peu difficile, laissez-le, nous avons retrouvé notre enfant ». Donc voilà le cas d'espèce que je pouvais apporter. C'est toujours le motif, c'est l'argent, la pauvreté. Une question. A minha experiência em Angola, e não sei se percebi bem a questão, é se tem havido facilidade em relacionar o tráfico de seres humanos com a criminalidade transnacional. Eu acho que era assim, mais ou menos, que a questão foi colocada, não é? Nós tivemos um caso julgado, 2 casos julgados de exploração que eu referi na minha exposição de mulheres estrangeiras. E qual foi o mecanismo que nós usamos para que se pudesse fazer a ligação transnacional? Porque o tráfico pode ocorrer, pode ser interno, quando a criança, no caso de criança, sai de uma região para outra, mas dentro do país, e geralmente quando é interno, dificilmente há relação transnacional. Pode haver. Mas o fenômeno que se fala do Benin também existe em Angola, de crianças que vão para casas de outras pessoas para parecer que vão criar, se podemos chamar assim, ou educar, mas que são escravizadas. A questão é, quem é essa pessoa que recebe a criança? É estrangeira? Não. E aí vamos fazer a ligação com a tutela internacional, ou com o exercício com a regulação do exercício da autoridade paternal. Ali já é uma ligação transnacional que é com muita dificuldade se prova por causa da própria criança que não tem capacidade de dizer quais são as pessoas com quem se envolve, que são envolvidas. Em relação às mulheres, que estive a falar anteriormente, e por elas serem estrangeiras, nós oferecemos a proteção à vítima, para que elas possam dizer quem são as pessoas envolvidas. E conforme são identificadas essas pessoas, a origem, a forma como entraram no país e a frequência com que elas são citadas por outras pessoas como envolvidas em situações do género, aí já conseguimos ver que existe criminalidade transnacional. Porque geralmente há uma base de dados e estas pessoas não se consegue provar num processo, não consegue num outro, mas há sempre um processo em que há relacionamento e as provas são mais concretas. E essa é a forma que temos estado a utilizar para relacionar o tráfico de seres humanos e a criminalidade transnacional. Não sei se consegui ajudar.